सो देखु सांग मैंने मुझे रिटर्न होची आउ बाटरे मु वीडियो बनाऊँगी तो देखु यार व्यू एमती अच्छी आउ यहाँ हूँ भट गछ ये धान आरिका लगेबे एबे फ्रेंड्स समस्त को नमस्कार पुणी थरे मोर आउ गोटे नुआ ब्लॉग रे आशा करछि आपण माने समस्ते भलरे थिबे सुस्थ रे थिबे आ मु भी भलरे अछि सुस्थ रे अछि आ भगवान को पाखरे मोर एतिकी प्रार्थना कि आपण माने समस्ते भलरे रुहंतु सुस्थ रे रुहंतु से संग माने आज मु बाहर छी आम बिल को कहिना आम बिल रे खरा दान बार फसल हमर आज बुणा चली तो तेन करी मु आम काम करथिबा लोक मान को मु खाद्य नहीं जाऊँगी तो देखो इे तो आपण मान एरिया रे खरा धान चाष करते कि नहीं आपण मो भिडियोटी देखला केमती लगुच निश्चित भाव में आपण मतामत कमेंट बॉक्स रे दियंतु संग माने आपण मान तमर भिडियोटी को देखुना तो से टिके मन दुख लगुच सो रही संग माने आगो को भिडियोटी को फुल वॉच करंतु बिल को पहुँची गलु आज आम बिल रे खरा धान बुणुंट सो यहाँ आमर बिल देखु सियाड़ जी कादुआ सब कराई ना सियाड़ सब आमर बिल आउ देखिपे सियाड़े दुश्ची कि नहीं दुस्तुव टिके सियाड़े पला आमर ये टाणुंट लगे बोलिकी कि आमे ए वर्ष रपीबुनी खाली पुणी पुणी गजा कराई धान को चलतु देखी आपको सियाड़े रिटर्न होची आउ बाटरे मु वीडियो बनाऊँगी तो देखु यार व्यू एमती अच्छी आउ यहाँ हूँ भट गछ ये धान आरिका लगेबे एबे आउ ये तो सांग माने पूरा समतल थिला डंगर थिला एटा को एबे केनाल पानी आछि बोलिकी एटा को भी धान करि नउछंती एबे आउ देखंतु गला बेले गोटे मुणा थिला सांग माने आउ एबे जीव बेले दुईटा मुणा हैला कहीं सब धान बुणा सरे देले आम बाबा माने तो भात खाई नाहांती जहाँ सकाळे पेज आनी थिले सेटा भी बळैछंती तो आरी भारी हे गेला हमर हाथ थकी गली आउ याडे देखंतु भट गछ आमे छोट बेले थिला बेले याडे आमे हमर डंगर रे गला बेले एठी आमे बसिकी खेलिबार एठी झुलिबार सेठी आउ एठी रेस्ट नै की परे आमे घर को जिबार वाओ सियाड़े गाई माने नौ देखु से सियाड़े सो चलो मोर भौणी पलैलाणी केते दूर छाड़िकी सांग माने याडे सेमेली गछ एटा सेमेली गछ एटी फूल आसीनी एबे बोधे आसीबो एबे पत्र झड़ा चली आउ बसंत ऋतु ना तो देखंतु आर पत्र आरिका एमती सब थिबो सेमेली गछ एटा आम झाकर सांग माने एठी आम बाबा पूजा करती सांग माने देखंतु याडे मोर दुईटा मुणा हाथ रे धरिकी नउछि आउ वीडियो ता सहित आउ देखंतु याडे एटा होछि झाकर एटा होछि एठी हमर बाबा
ପୂଜା କରିବେ କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଗଛ ପତ୍ର ଆଉ ମାଟିକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତ ସେମିତି ମୋ ବାବା ଏଠି ଆସିକି ପୂଜା କରନ୍ତି ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ। ସେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡି ହେଇଛି ଗଛଟା, ତାଇଁରେ ଆସିକି ପୂଜା କରନ୍ତି ସେ ଗଛ ମୂଳ ତଳେ। ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁ ପଥର ଇଏରେ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଠି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏଠିର ଦେବାଦେବୀ। ସେ ମୋତେ କିଛି କରିବେନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ। ମୋ ବାବା ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଚାଲ ଯିବା, ମୁଣାଟା ଧରିଦେବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭାରି ଅଛି ମୁଣାଟା, ଆଉ ଏମିତି ଧରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ କ'ଣ କହିବି, ଟିକେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ବି ମୋଟିଭେଟ୍ ମିଳିବ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଜାଣିନି ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି କରାଯାଏ, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କରିବା ପାଇଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ହେବ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଆଡ଼େ ଆମର ବଡ଼ବା ଯାଉଛନ୍ତି, ହଳ ନେଇଥିଲେ ପାହାଡ଼, ତାଙ୍କର ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ବିଲଟା ଅଛି, ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ କଥା ହେଇ ଯାଉଛି ବୋଲିକି। ମୋ ଭଉଣୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲାଣି। ଓରେ ବାପରେ, ହାତ କାଟୁଛି ସେମାନେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ କେନାଲ ପାଣି ଯାଉଛି ସେମାନେ, ଏଇ ପାଣି ହିଁ ଯାଉଛି ସବୁ ବିଲ ମାନଙ୍କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସପ୍ଲାଇ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ। ରାଣୀଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା ପରେ ଏସବୁ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। ଆଉ ନହେଲେ ଇଆଡ଼େ ନା, ଏ ଖରା ସମୟରେ ଇଆଡ଼େ ପାଣି ଟୋପେ ମିଳୁନଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇ ସିଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସିଆଡ଼େ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ନା, ସେ ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ସେଇଟା ହେଉଛି ନଦୀ ଯାଉଛି। ସେ ନଦୀକୁ କହିବେ କୋଚା ନଦୀ ହେଲା। ତ ସିଆଡ଼େ ନଦୀ ଅଛି, ନଦୀ ସାଇଡ଼୍ରେ ବାଇଗଣ ଚାଷ ଆଉ ଏମିତି ଅଳ୍ପ କିଛି ପନିପରିବା ମଟର ଲଗେଇକି ଚାଷ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ। ଆଉ ଏମିତି ଧାନ ଆରିକା କରୁନଥିଲେ। ଏବେ ଯେହେତୁ କେନାଲ ପାଣି ଆସୁଛି ନା, ତ ତେଣୁକରି ଏବେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଧାନ, ମାଣ୍ଡିଆ, ଏଇ ସେ ପାଖରେ ମାଣ୍ଡିଆ ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଆଡ଼େ ଗଲେ। ଆଉ ତା ସହିତ ସେ ପାଖରେ ତ ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କର କ୍ଷେତ ଅଛି, ଆଉ ସେଠି ମଟର ଚଣା, ତା ସହିତ ବିନ୍ସ, ଟମାଟୋ, ପିଆଜ ସବୁ କିଛି ଲଗେଇଛନ୍ତି ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କର ଲୋକ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ ସବୁ ଧାନ ହିଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ବି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ସେଇଟା ତ ଭାରତମାଲା ରୋଡ଼ ଯାଇଛି। ଆଉ ଭାରି ଲାଗିଲା, ବାପରେ ହାତ କାଟିଲା। ଓହୋ, ବଡ଼ ମୋତେ କ'ଣ କଥା ହେଇ ଆସୁଛି ବୋଲେ, ମୁଁ ବାକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଟିକେ ଜାଣିଲେଣି, କାର ଇଏ ମୋବାଇଲ୍ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିକି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ବୋଲିକି। ଆଉ କହୁଥିବେ କି, କାଲି ଜଣେ ଆମର ମାଉସୀ ଜଣେ କହୁଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି ଦେଖିକି, ଆମର କୋରାପୁଟିଆ ଭାଷାରେ, ବାପରେ ବାହାରିବା ଟିକେ, କୋରାପୁଟିଆ ଭାଷାରେ କହୁଥିଲେ କି, ଆଉ ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ, ରାନ୍ଧବା ଭିଡ଼ିଓ ଏସବୁ କରୁଛୁ ବୋଲିକି କହୁଥିଲେ। ହଇ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତ ତାର ମୋବାଇଲରେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ହଁ,
इे गोटे रोड अच्छे सामने ये रोडटा आमर कोरापुट जीव सो ये गाड़ी आईका जाऊँगी आउ किसी पड़े टिके रही सामने जन को से पाखे जाकि कथा भी है मोर भौनी तो छाड़ी पलैला मु मेन रोड रे पहुँची गली देखु से मुझे सियाड़े जी देखु lang boyang tun. Oi. Da. Kita. बुक तो आगे देखाई फाइनाली संग माने मु पहुँच गली आउ इे माँ माने खोलारे आसिकी मु आसबार बाट को जगी बसी बाबू को मु छाड़ी जाइथिबारु आ देखंतु इे बाबू मते देखिकी बहुत खुशी है कि से जहाँ भी मुणारे थिला से कड़ा कड़ी करके पकाउछि आउ संग माने भिडियोटी मोर जदि भल लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो निश्चित भाव में गोटे गोटे करेंगे सांग मैंने आपण मानकर गोटे गोटे सब्सक्राइब जनकर लाइफ को बदलैया बाट देखई थाए तो तेणुक निश्चित भाव में गोटे गोटे सब्सक्राइब आउ लाइक करेंगे सो रही सांग मैंने बाय बाय जय जगन्नाथ।